बर हबीब खुदा व खत्म अंबिया व सलावत दम बदम गुल रुखसावर मोहम्मद सलावत बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियारत आशुरा पढ़ता हूँ सैयद मुख्तार हुसैन रिजवी, मरहुमा सैयदा कमरुन्निसा, सैयदा शहनाज बानो और मौजूद हर अज़ादार हुसैन के मरहुमीन के जानिब से कुर्बतन इलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या खियारतल्लाह व इब्न खियारती, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरल मुमिनीन व इब्न सय्यदल वसीम, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा सय्यदतन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या सारल्लाह व इब्न सारे वल वित्रल मौतूर, अस्सलामु अलैका व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाए, अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदन मा बकी व बकियल लैलु वन नहार, या अबा अब्दिल्लाह लक़द अज़मतिर रज़ियतु व जल्लत व अज़मतिल मुसीबतु बिका अलैना व अला जमी अहलिल इस्लाम वजल्लत वाज़ुमत मुसीबतुका फिस समावात अला जमी अहलिस समावात, फ़लअनल्लाहु उम्मतन अस्ससत असौसत ज़ुल्म वल जौर अलैकुम अहलल बैत, वलअनल्लाहु उम्मतन दफ़अतकुम अन मक़ामिकुम वअज़ालतकुम अन मरातिबिकुम अल्लती रत्तबकुमुल्लाहु फ़ीहा, वलअनल्लाहु उम्मतन क़तलतकुम वलअनल्लाहुल मुमहदीन लहुम बित्तमकीन मिन क़ितालिकुम, बरीतु इलल्लाहि व इलैकुम मिनहुम व मिन अशियाइहिम व अतबाइहिम व औलियाइहिम, या अबा अब्दिल्लाह इन्नी सिल्मुन लिमन सलमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम इला यौमिल क़ियामा, वलअनल्लाहु अला ज़ियाद व अला मरवान, वलअनल्लाहु बनी उमय्या क़ातिबान, वलअनल्लाहु इब्न मरजाना, वलअनल्लाहु उमर इब्न सअद, वलअनल्लाहु शिब्र, वलअनल्लाहु उम्मतन असरजत वल जमात व तनक्कबत बिकिताले, बेअबी अंत व उम्मी लक़द अज़्म मुसरावी, फ़असअलुल्लाह अल्लज़ी अकरम मक़ामक व अकरमनी बिका यरज़ुक़नी तलब सारिक मा इमामिन मंसूर मिन अहले बैत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा जअलनी इंदका वजीहन बिल हुसैन अलैहिस्सलाम फिद दुनिया वल आखिरह, या अबा अब्दिल्लाह इन्नी अतक़र्रबु इलल्लाह व इला रसूलिही व इला अमीरिल मुमिनीन व इला फातिमता व इलल हसन व इलैका बिमुआलाती व बिल बराअत मिम्मन क़ातलक व नसब लकल खैर व बिल बराअत मिम्मन अस्ससा सौस ज़ुल्म वल जौर अलैकुम व अबरहु इलल्लाहि व इला रसूलिही मिम्मन अस्ससत असौस ज़ालिक व बनौ अलैहि बुनियान व जरौ फी ज़ुल्मिही व जौरिही अलैकुम व अला अशियाइकुम, बरीतु इलल्लाह व इलैकुम मिनहु
وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب صاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عنده أن يأتيني بمصابي بكم أفضل ما يأتي مصابا بمصيبته مصيبة أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله من صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن واكلة الأدبار اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيه صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الله بدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك وعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيه وآل نبيه عليه وعليهم السلام. اللهم لن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابل له ولا ذلك. اللهم لن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وطابت ولا قتل. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكي وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الأن الثاني والثالث والرابع اللهم لن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد والشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. हम लोग सब सिजदा में चले जाएंगे. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رضيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الغروب وثبت لي قدم صدق عند كمال الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. ज़ियारत आशुकला की कबूलियत के लिए एक बार बाबा से बोला नाराए सलावत.